नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु रिंकी वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। फ्रेंड्स आपण मन केमती अछन? आई होप आपण मन बहुत भले थिबे। तो फ्रेश आ नुआ वीडियो को आपण मन को वेलकम। तो फ्रेंड्स आज हम चैलेंज अछि फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस आ एटा अंडाटा भजा हेकि नेचु आ ग्रेवी। यस फ्रेंड्स, चलन तो एग फ्राइड राइस रेसिपी देखि के आसीबा, तापर आसी के चैलेंज करबा। तो हाय फ्रेंड्स, आ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मन को वेलकम। आ आज भी संडे, आ संडे माने तो जानथे कि छोटे स्पेशल थिबो। आज हमर भी आज वीडियो होबार अछि। आज संडे रे एक्चुअली टाइम मिले वीडियो करिया पई। तो आज हमर रोसी बास ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी। तापर मस पकि देखु कोन होची एठी होला एठी फ्राइड राइस पई एक्चुअली फुटुची कोन एटा पानी एटा होची बतुरा हेकि रखाई चावलटा, बतुरा हेकि रखाई चावलटा देखन। एटा को चावल? बासमती चावल। फ्रेंड्स देखो ए पानी पूरा फुटी गलानी, लूण पके दबा। लूण पर बतुरा होइतिबा बासमती चावल तेल पके दबा। तेल टिके पड़ीगला। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। अंडा ग्रेवीटा हम ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରେଭିଟା ହବ। ଭାତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନା ହେଇନି? ଫୁଟୁଛି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ପଟା ଚାଲିଛି। ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ପଟା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ତରକାରୀ ହେବ ନା ଅଣ୍ଡା ଗ୍ରେଭି। ଏବେ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ लंका କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। दीटा प्लेट बनाया। एक्चुअली आम दुईटा प्लेट हम से अधा अधा कि पड़ुची। अधा अधा दे दो राइस का। ଏବେ ଅଧା ପଡ଼ିଗଲା। ଲୁଣ ଟିକେ, ଲୁଣ କ'ଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଅଧା ଭାତ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ସୋୟା ସସ୍। हाई फ्लेम पे होटल मिक्स कर अंडा अंडा दे, अधा दे अंडा दे दो अंडा से। ଆଉ ଅଧା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ। इसका सारे कले कौन होगा ना बहुत है जो प्रकृत फ्राइड राइस टेस्ट रहबे। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଧା ଅଧା କରି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା କରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହବ ଫ୍ରାଏ ହବ। ରାଇସ୍ଟା ପ୍ରକୃତ ଫ୍ରାଏ ହବ। ଆଉ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ନାରେ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ କହିବ তুমি କରିଦେବ ବିରିୟାନୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସରିଗଲା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍। वाओ लुक। फ्राइड राइस लुकटा देखो। एबे गोटे प्लेट सरी जाइए। आउ गोटे प्लेट एबे स्टार्ट करबा। एपटे राइसटा थुआई आउ गोटे प्लेट पाई। और एपटे सब कैप्सिकम, पियाज, लंका, अंडा भी थुआई। गोटे प्लेट सरी गलानी। देखो लुकटा केमती आसची, जबरदस्त लुक। फाइनल लुक सुंदर देखा। एपटे यहीटा चलती। एपटे देखो आउ गोटे प्लेट पाई चली सारा यहीटा चली। लुकटा केते सुंदर आसची। तो फ्रेंड्स आपण माने देखिले ना केंदी हेची। मु सिना कथा एमिति कहूची, मो देह पूरा खराब। आज्ञा यस फ्रेंड्स, ताकू जितिबार चांसेस अधिक अछि। देखिया कोन होउची। चलंतु देह खराब हो कि जा हो, मु केबे भी हारिबी। चलंतु बे स्टार्ट करबा आज का चैलेंज। इन तो फ्रेंड्स को मानकर फ्राइड राइस टा फेवरेट बहुत भल लगे खाଇବା ପାଇଁ आपण माने कमेंट कर जानबे। खाली फ्राइड राइस टा अलग, एग फ्राइड राइस टिके टेस्ट अलग थाए। तो कहार पसंद आपण माने निहाती गोटे कमेंट करी कहंतु। यस तो चलंतु बे चैलेंज स्टार्ट करबा। 3, 2, 1 आपको चेंज छोड़ पाइए। बाकी सब पिटा के लाजवाब।
टेस्टी ऐसे ना भेजो बहुत टेस्टी घर ट्राई कर दो खरे गाड़ी में देखो लगे बहुत सही है बहुत लोग हो गया मतलब लगा करके लगा के दे दिया ओहो तो फ्रेंड्स କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ବା ମୁଁ ଜିତିଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଛି ମୁଁ ମିଶି ହଉ ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ତ ଏଟା ଭାତ ମଣ୍ଡା ସରୁଛି ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଥାଳି ପୁରା ସଫା ଅଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଛି ଭାତ ବଞ୍ଚିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜିତି ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦବେଇ ଦବେଇ ଦବା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ହଁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ପାଟି ପୁରା ହଁ ପାଟି ପୁରା ପିତା ଲାଗୁଛି କିଛି ଖାଇବା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଜଣା ହିଁ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କରିକି ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଆଜି କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆଣନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଦେହ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା ଦେଖିବା ଚାଲ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର